आसु आमे आज दिवसर महत्वपूर्ण समय उपस्थित अटु आ प्रभु आम प्रत्येक को अनुग्रह कले विशेष करी 2025 सालर गुड फ्राइडे पालन करिबा पाई आ जीशु ख्रीष्ट को स्मरण करिबा पाई प्रभु सुजोग देइछंती। एबे अवकाश रे जो वाक्य आमे सुनिछु जहन तार 19 अध्याय 16 पदरु 21 पद दे आमे शिक्षा करिबा। He tasted death to give me life. He tasted death to give me life. आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रभु तुम्हें आम प्रत्येक को जीवन देवा सकाशे मृत्यु को चाखिल, मृत्युर आस्वाद नेल। तुम्हें ईश्वर थाई सुद्धा मनुष्यर परित्राण सकाशे मानव रूप धारण कल। आज दिवसर महत्व ज्ञात हेबा पाई पुणी प्रभु निज जीवन रे से कृषि परित्राण को उपलब्ध करिबा पाई आम प्रत्येक को साहाय्य कर। यीशुଙ୍କ नाम रे मागुछु, आमीन। प्रिय माने आ प्रथम थर आमे गोटे वाक्य रे गुड फ्राइडे दिनटी पालन करिबु। अर्थात पूर्वरु 7टी वाक्य यीशुଙ୍କର सप्तम बाणी रु 7 जण वाक्य प्रदान करुथिले, किंतु एई वर्ष ठारू केवल गोटे वक्ता जड़े व्यक्ति ईश्वरंकर वाक्य दे प्रभुंकर संवाद आमको प्रदान के जाने। ए सप्ताह मु जदि सुजोग मिले आमे बाहरु मध्य अन्य मानकु आमंत्रण करि परिबा जदि सुजोग मिले ते मु कहली He tasted death to give me life. से मते जीवन देवा निमंते मृत्यु आस्वादन कले। जीसु मते जीवन देवा पाई मृत्यु को चाखिले। ईश्वर केबे मरंती नाही, किंतु ईश्वर मानव रूप धारण करी मृत्यु को चाखिबा पाई बाध्य हेले आमानकु परित्राण साधन करिबा पाई। जदि मु आपण मानकु कहे जीसस वाज एन अगली ह्यूमन बीइंग, जीसु जने असुंदर मनुष्य थिले, आपण भल लागिबो कि? आमर जीसु को जो माने पेंटिंग करंती एते सुंदर भावे पेंटिंग करंती, जदि किछि खराब हो जाइथिबो के जाने आउ थरे सफा करी आउ थरे पेंटिंग करंती। जीसुंकर रूप आम पृथ्वीर सबुठारु जेते सुंदर देखा जाउथिबा रूप थारु ऊर्ध्वरे रखु आमे। जीसु सुंदर जीसु अटंती, किंतु मु कहिबा पई चाहे जीसु असुंदर देखा जाउछंती। आम जीसु असुंदर अडुआ लगी पारे, जीसु सुंदर सत, किंतु आजी से असुंदर हेले आम पई से जीवन देवा पाई मृत्यु को चाखिबा बेले से असुंदर हेले। मु कहू नहीं, वाक्य कहे मते साहाय्य करिवे जो माने आगरे बसी छंती पढ़ी माइक्रोफोन रे साहाय्य करिवे। ठीक है, काढंतु आ पढ़ंतु जिसाय तारो 53 अध्याय 2 पद। समस्त दया कर काढंतु जदि बाइबल आनी छंती। जिसाय 53 अध्याय 2 पद कोन लिखा छै स्पष्ट भाबरे पढ़ंतु। कारण से ताहांको दृष्टि रे चारा तुल्य, से ताहांको दृष्टि रे ईश्वरंको दृष्टि रे जीसु ख्रीष्ट चारा तुल्य। चारा माने छोट गछ सदृश हेले अशुष्क भूमिर उत्पन्न मूल तुल्य बढ़िले। शुष्क भूमि रे बाहरिबा प्रलोभित गोटे शाखा सदृश। तापरे ताहांकर रूप की शोभा नाही। ध्यान रे सुनंतु, भलो रे पढ़ंतु टिके। कोन? ताहांकर रूप की शोभा नाही। ताहांकर रूप की शोभा नाही बोले एते भलो नाही तांकर रूप जोटा शोभा मर्यादा पाइबो एमती रूप नाही। पुणी ताहांकु देखिले
आम्ही माने जे श्रद्धा करिबा ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମାନେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ସେବା କରିବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ତାହାଙ୍କର ଏପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଏପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି କାରଣ ଲୋକେ ଛେପ ପକେଇଛନ୍ତି ମସ୍ତକରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା ହେଇଛି ଦେହ ଯାକ କରଡ଼ା ପ୍ରହାରରେ ପୁରା ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କି ଆଦର କରିବେ ନାହିଁ ଛେପ ପକା ହେଇଛି ରକ୍ତରେ ପୁରା ସେ ଭିଜି ଯାଇଛନ୍ତି କେହି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରିବେ ଏପରି ରୂପ ତାଙ୍କର ନାହିଁ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ 52 ଜିସାୟ 52 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ପଦ ଟିକେ କାଢନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ତାହାଙ୍କର ଆକୃତି ଅମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଅପେକ୍ଷା ତାହାଙ୍କର ରୂପ ଅଧିକ ମନୁଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଆକୃତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶରୀର ବିକୃତ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ବିକୃତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମୁଖ ବିକୃତ ହେବାରୁ ଯେପରି ଅନେକ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ ସେପରି ଅନେକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ କେମିତି ଈଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆଦର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ସେମିତି ଈଶ୍ୱର ସେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାଯାଉଥିଲା ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 129 ଗୀତ ତାର 3 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 129 ତାର 3 ପଦ କୃଷକମାନେ ମୋ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ହଳ ବୁଲାଇଲେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କୃଷକମାନେ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ପୃଷ୍ଠ ମାନେ କ'ଣ ପୃଷ୍ଠ ମାନେ ପିଠି କୃଷକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଚାଷ କରିବା ସକାଶେ ଟିକେ ଝିଅକୁ ଯତ୍ନ ନେବେ କୃଷକମାନେ ଚାଷ କରିବା ସକାଶେ ଯେପରି ଜମିରେ ହଳ ବୁଲାନ୍ତି ତେବେ ଏଇଠି କୃଷିର କଥା କୁହା ହଉନି କୃଷକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପିଠିରେ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି କୃଷକମାନେ ମୋ ପୃଷ୍ଠରେ ହଳ ବୁଲାଇଲେ ମୋ ପିଠିରେ ହଳ ବୁଲାଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପିଠିରେ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର ଲାଗି ସେ କରଡ଼ା ଏପରି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେ କରଡ଼ାର ଛାଟରେ ମାଂସ ବାହାରି ପଡୁଥିଲା ଗାତ ହେଇଯାଉଥିଲା ଏମିତି ଝିକା ହଉଥିଲା 39 ଟାଇମ୍ସ 39 ଥର ତାଙ୍କର ପିଠିରେ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମରା ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାଂସ ବାହାରି ପଡୁଥିଲା ଯଦି ପ୍ୟାସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ବିକୃତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ନ ପାରୁ ତାପରେ ସେମାନେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସିଆର କଲେ ଛୋଟ ନାହିଁ ଛୋଟ ଦାଗ ହେଇ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପିଠିରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସିଆର କଲେ ଯେତେବେଳେ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରି ଝିକା ହଉଥିଲା ପୁରା ମାଂସ ବହୁତ ଲମ୍ବା ବାହାରି ପଡୁଥିଲା ଏତେ ସବୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପକୁ ଆମେ ଦେଖି ହବ ନାହିଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କହିପାରୁ କି ଆମର ଯୀଶୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଯଦିଓ ସେ ସୁନ୍ଦର ଆମ ପାଇଁ ଅସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଯଦି ସେ ଉତ୍ତମ ଆମ ପାଇଁ ସେ ବିକୃତ ହେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଦିବସ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସ୍ୱାଦ କଲେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବା ସକାଶେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହିପାରେ ଆଜି ଦିବସଟି କୃଷକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାର ଦିବସ କୃଷ କ୍ରସ୍ that reveals my naked reality କୃଷ ଏମିତିକା ଜାଗା ମୁଁ ନିଜକୁ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛି ମୁଁ କେତେ ଉଲଙ୍ଗ ମୋର ପାପ ମୋର ଅଧର୍ମ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେତେ ଖରାପ ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ମୁଁ କୃଷରେ ଦେଖିପାରୁଛି ଯଦିଓ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ କୌଣସି ପାପ କରିନଥିଲେ ପାପରେ ଜାତ ହୋଇନଥିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଏ କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଦିଆଗଲା କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ ତେଣୁ ମୁଁ କହିପାରେ କୃଷ ଯାହା ମୋ ନଗ୍ନ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ କୃଷ ମୋର ଉଲଙ୍ଗତା ମୁଁ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କୃଷରେ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ମୁଁ ଚିକଚାକ ହେଇକି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବାସ୍ତବିକତା ସେଠି ମୁଁ ଦେଖେ କାରଣ ମୋର ପାପ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୃଷରେ ବିକୃତ କରିଥିଲା ପ୍ରିୟମାନେ one can imagine the consequence of sin by looking at Jesus on the cross
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦବୋଧ କରିପାରିବ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବ କୃଷକୁ ଦେଖି ଯେ ପାପର ପ୍ରତିଫଳ କେତେ। କୃଷକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ପାପର ପ୍ରତିଫଳ କେତେ। ଆମର ପାପ ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ ତାହାର ଫଳ, ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଆମେ କୃଷକୁ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବୁ। କାରଣ ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ରୋମିଓ ତାର 6 ପର୍ବ 26 ପଦରେ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦୟାକରି ପଢ଼ିବେ ଜଣେ ଜଣେ। ରୋମିଓ 6 ପର୍ବ ତାର 26 ପଦରେ, କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ପାପ ଯଦି କରିଛୁ ମୃତ୍ୟୁ ତାର ବେତନ। ଯେମିତି ଆମେ କୁଲି କରିବାକୁ ଗଲେ, ମଜୁରୀ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି କୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ, ମଜୁରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେଠି ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପାପ କରିଛୁ ତାର ବେତନ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେଇ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। The death of Jesus on the cross gave me new life. ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜି କିଛି ଭୋଜି ଭାତ ହବ କି? ବିଜାତି ଜଣେ। କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ବ ପରା। କେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଓଡୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁ ମରିବା ଦିନ ଆଜି, ନାଇଁ କି? କାହା ଘରେ ଯଦି କିଏ ମରି ଯାଇଥିବ, ମାଂସ ଖାଇବେ କି? ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆମକୁ କେତେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବାହାରି ପଡ଼େ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, କେତେ ଶୋକ, କେତେ ବିଳାପ ଆମେ କରିବୁ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା, ଆମକୁ ତ ଜଣା ଜଣା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଆଜି କି ଦିନ, କ'ଣ ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ବୋଲେ କ'ଣ ଭାବନା ଥିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଗୁଡ୍, ଭଲ ଦିନ ଆଜି, ଆଜି ଭୋଜି ଭାତ ମାଂସ କରି ସେମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁରମୁରା ହେଇକି ଅଛୁ। ସମଥିଙ୍ଗ ଗନ୍ ରଙ୍ଗ, କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲା। କ'ଣ ସେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ? ଭୁଲ ହେଲା କି? ଆମେ ଦୁଃଖରେ ରହିବା। ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ, ମୁଁ କହେ ଏ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଯେଉଁମାନେ ନା ଦେଲେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ବୋଲି, ସେମାନେ ଟିକେ ଭାବିବାର ଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣ ଦିନକୁ କେବେ ଗୁଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ କି? ମରିବା ଦିନକୁ ଗୁଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଗୁଡ୍, କାହିଁକି ଉତ୍ତମ, କାହିଁକି ଶୁଭ, ଭଲ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପଦ, ବାଇବଲର ଗୋଟେ ପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍, ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣ ଆମ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଏ। ତା ଆମେ ପାଉଛୁ ଅତି ପରିଚିତ ବାକ୍ୟ ଯିଶାୟ 53 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୁଡ୍ କାହିଁକି ସେଇଠି ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣ ଦିନ ଗୁଡ୍ କାହିଁକି, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ସେଇଠି ଅଛି? ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବେ। ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମାତ୍ର ସେ କିଏ? ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର, ଯୀଶୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ। ମୁଁ ଯୋଉଠି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେବା କଥା, ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା କଥା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାଯାଉଛି, କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଦିଆଯାଉଛି, କଣ୍ଟା ବିଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୁଡ୍। ମୋ ଜାଗାରେ ସେ, ମୋ ଜାଗା ସେ ନେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୁଡ୍। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଡ୍ ହେଇପାରେ।
से मरुछंती किंतु आम पाई गुड कारण मु सेठी मरिबा कथा जीसु सेठी हत होइछंती मु सुरक्षित अछि सेकंड थिंग द्वितीय ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ आम मानकर अपराध निमंते चूर्ण हेले चूर्ण माने पीसेस चूर्ण बोले आमे कहि पारु गोटे जिनिस को पूरा चिपाड़ी पकाइबा आम मानकर कोन अपराध जेते आमे खराब कार्य गुडा को कलु से सब पाई चिपड़ा गले जमती आमे आखु रस बाहरी करिया पे हेले पूरा चिपड़ा जाऊ जीसु ख्रीष्टंकर जेते रक्त शरीर रे थिला जेते जलंश थिला सबु वर्षारे सबु बाहर करा हेला कहिबार अर्थ हेला से चिपड़ा गले चूर्ण हेले आम मानकर अपराध निमंते मो पाई आपण मानकर अपराध पाई से चिपड़ा गले मु चिपड़ा हवा कथा मोर रक्त सबु बाहरिबा कथा किंतु से जगह रे जीसु ख्रीष्टंकर रक्त बाहरुछि संपूर्ण चिपड़ा गले तापरे ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା आंभ मानकर आमे जेते अछु आम समस्तंकर जो माने एटा देखुचंती सेमानंकर पृथ्वीर समस्तंकर शांति जनक शास्ति आम मानकर शांति जनक शास्ति आमे शांति पाइबा पई शास्ति ताहांको उपरे वर्तिला आमे शांति पाइबा पई से शास्ति पाइले आमे शास्ति पाइबा कथा से शांति रे रहिबा कथा किंतु आमे शांति पाइबा निमंते से शास्ति पाइले गुड नहीं की आम पाई गुड नहीं की तापरे ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ द फाइनल थिंग ताहांको प्रहार रे तांकु जेते माड़ो बाजू थिला जेते कंटार मुकुट दिया गला छेप पका हैला निंदा अपमान करा हैला कंटा बिद्ध करा हैला ए सब शेष रे कोन लेखा अछि ताहांको प्रहार रे तांकु माडो मारिबा द्वारा आमे सुस्थ हेलु तांकर अस्त्र प्रचार रे आमे सुस्थ हेइछु तांकु निंदा करिबा द्वारा आमे सुस्थ हेइछु हमर सब विषय से निजे ग्रहण कले तेनु मु कहिबा पारे कहिया पई चाहे 7 थिंग्स प्रथम कथा वन सेवियर जणे मात्र परित्राण करता दुई जण चरंक मध्यरे थिले तीनोटी कंटा तांको हस्तरे ओ पादरे बिद्ध करा गला चारि कोण विशिष्ट क्रूसरे से हत हेले पांचटी क्षत दाग आम प्रत्येकंकु सुस्थ कला आउ छोटी छोटी विषय जहाँ आम प्रत्येकंकु आशीर्वाद आनी देला आउ सातटी वाक्य आम जगतर प्रत्येकंकर परित्राण साधन कला प्रिय माने मने रखु क्रॉस इज द प्लेस टू सी आवर सिन क्रूस होची एपरि एक जागा जो जागा रे मु आ मोर पाप को देखि पारिबे सेति पई मु तीनोटी कथा एटी कहि प्रथम कथा क्रॉस इज द प्लेस ऑफ साल्वेशन क्रूस होची परित्राण रो जागा गोटे मात्र जागा क्लब रे सिनेमा हॉल रे कि कोठी गले आपण सुरक्षार कथा पाई पारिबे नाही केवल क्रूस पाखरे पृथ्वीर समस्त मानव जाति से गोटे जगार आसिले ही परित्राण पाइबे तबे आमे सबु देशर लोक समस्त गोटे गोटे जेंडा थाए मु थरे कहूतिली त्रिरंगा तले आमे आमर देशर मर्यादा ता तले आमे थाउ अमेरिका कहू जर्मनी कहू पाकिस्तान को जो देशर मध्य कहते तांकर जेंडा तले से माने आसंती किंतु गोटे जगार परित्राण आ स्वाधीनता मिली बोली समस्ते जवा हुंती से जगह होची क्रूस क्रूस सेठी पई सेठी जाति धर्म वर्ण शिक्षित मूर्ख अभावी धनी समस्ते से जेंडा तले से क्रूस तले आसंती से गोटे मात्र जगह सेठी पई कहा जाए गालातियो तार 3 पर्व 28 पदरे
से जगार आमे समस्ते आसु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे थिले आमे समस्ते सेई जेंडा तळे आसु सेई क्रूस तळ को आसु सेई क्रूस तळे हमको आह्वान दिया दे जिहुदी की ग्रीक, दास की स्वाधीन, जिहुदी की ग्रीक जे कौनसी गोष्ठी रही थांतु जिहुदी की ग्रीक दासों की स्वाधीन पुरुष की स्त्री, पुरुषों की स्त्री तुम्भମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ରହି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। तुम मानक मध्य किछि अर्थात जीशुंकर क्रूस तले आसिले आपण मानकर कौनसी बाछ विचार नहीं आपण समस्ते ईश्वरंकर संतान संतति हेबे सेथि पई क्रूस तल को जो माने क्रूस को देखि एटा गोटे मरिबा चिन्ह को माने पूजा करूछंती उपासना करूछंती भाबंती मने रखू से मानक पई वाक्य कहे प्रथम करंतिय तार 1 पर्व 18 पद आमानकु प्रकाश करे क्रूस किपरि जागा कारण विनाश प्राप्त हेउथिबा लोकमानंक प्रति क्रूसर कथा मूर्खता मात्र, क्रूसर कथा मूर्खता किंतु परित्राण प्राप्त हेउथुबा आम्भମାନଙ୍କ प्रति ताहा ईश्वरଙ୍କ शक्ति अटे। परित्राण प्राप्त होतिबा साल्वेशन परित्राण प्राप्त होतिबा आम समस्तंकर पई ता शक्ति पावर सेठुरु पावर आमे पाइछु कारण आमे जो जगारे मरिवार थिला प्रभु आमानकु से बळ देले तुमे बंच मो निमंते बंच परित्राणर स्थान क्रूस अटे। द्वितीय कथा क्रॉस इज द प्लेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन क्रॉस इज द प्लेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन सैंक्टिफिकेशन माने पवित्र हेबा जगह जीशु क्रूस उपरे मरी आम समस्त को पवित्र करिसंती तांकर पवित्र जीवन से आम मानंकु देइछंती मु कहे नै बाइबल कहे एवरी पुस्तक तार 10 पर्व 14 पद आपण माने जदि पढ़िबे एवरी 10 पर्व 14 पद रे लिखा जाय कारण केवल एक बलिर उत्सर्ग ध्यानर सहित सुन लिखा जाए कारण केवल एक बलिर उत्सर्ग द्वारा जीशुंकर बलिर उत्सर्ग द्वारा से पवित्रीकृत हेउथिबा लोकमानंकु आमे समस्ते पवित्रीकृत हेउथिबा लोक माने आम समस्तंकु चिरकाल पई सिद्ध करियछंती चिरकाल पई सब दिन पई क्रूस रे से सिद्ध करिछंती परफेक्ट करिछंती पवित्र सैंक्टिफाई परिष्कार को तांकर रक्त रे आमे समस्ते परिष्कृत होइछु। द्वितीय कथा थर्ड थिंग क्रॉस इज द प्लेस ऑफ माय सबमिशन क्रॉस इज द प्लेस ऑफ माय सबमिशन समर्पण रो जगह क्रूस होची समर्पण रो जगह और सेथि पई गलातिय तार 2 पर्व 20 पद कहे गलातिय 2 पर्व 20 पद मु ख्रीष्टଙ୍କ सहित क्रूसरे हत होई अछि मु ख्रीष्टଙ୍କ सहित क्रूसरे हत होईछि मु आउ जीवित नुहे मु आउ बंची नाही मात्र ख्रीष्ट मो ठारे जीवित अटंती ख्रीष्ट मो ठारे जीवित अटंती मु मोर पाप सहित क्रूसरे मरी गली जीशु मो निमंते क्रूसरे मरी गले वर्तमान ख्रीष्ट मो ठारे जीवित पाप हैंग हेछि क्रूसरे प्रिय माने क्रॉस इज द प्लेस ऑफ माय सबमिशन मोर समर्पण रो जगह जो जगह रे मोर पाप समर्पित होइछि मु वर्तमान ख्रीष्टंकर मंदिर होइछि प्रिय माने जेते बेले हमें ए जोहन लिखित सुसमार अध्ययन कर अनेक कथा अछि मु लंबा करिया पई चाहि नै किंतु सेठी आपण माने जदि पढिबे जोहन जोहन केवल एपुरी एक सुसमाचार लेखक जे तांकर अधा पुस्तक जीशुंकर शेष समय को लिखिछंती जीशु काहे के आसीथिले जोहन सीधा सळक कहंती तांकर जन्मर वार्ता दियंती नाही सीधा सळक बाप्तिस्मर कथा से कोठरु आरंभ होइतिले आद्यरु वाक्य रूप रे थिले सेठरु आरंभ करंती आ सीधा सळक बाप्तिजक जोहनकर पाखरे पहुंचंती आ बाप्तिजक जोहन जीशुंकर परिचय दे एई देखो ईश्वरंकर बलिमेष जे जगतर पाप भार बही नियंती थोरे नहीं दी थर से कहले दुई थर जीशुंकु बलि मेष भावे जोहन प्रकाश करंती दुई थर जोहन तार 1 पर्व 29 पद आ 36 पद दुई थर मध्य कहंती तबे ए जो लंबा घटना जीशु मु कहूतिली जीशुंकर जो कष्ट जंत्रणार समय एटा पूरा लंबा समय थिला
ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ତାଙ୍କର ଯାତନା। ଆଉ ସେ ସବୁ ମୁଁ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। କେତେ ସମୟ 9 ଘଣ୍ଟାରୁ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଭୁ ବଜଲା, 9 ଘଣ୍ଟାରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଗଲେ? ଗେଥସିମନି ବଗିଚା ଗଲେ। 10 ଘଣ୍ଟାରୁ পুরা মধ্যরাত্রি 2টা পর্যন্ত যিশু প্রার্থনা কলে, লম্বা প্রার্থনা। জন তার 17 পর্বর লম্বা প্রার্থনা কলে। 2টা সময় ইস্কারিত জিহুদা আসিলে আউ চুম্বন করি যিশুଙ୍କୁ বান্ধিকি নিয়াগলা। আউ 2টারু সেমানে নেই সকাল 8টা পর্যন্ত তাঙ্কু বিচার করা যাইছি। 6 থর বিচার করা হেলা, করড়া প্রহার করা গলা, কণ্টার মুকুট দিয়া গলা, লোহিত বস্ত্র পরিহিত করাই ଛେପ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସବୁ କରାଗଲା। ଆଉ 8ଟାରୁ ବାହାରି 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା ହେଲା। ଆଉ 9 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରାତି ସାରା ଶୋଇନାହାନ୍ତି। नो रेस्ट एट ऑल। ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ଖରା ସମୟରେ ନିଜର 2ଟା ହସ୍ତ ମେଲା କରି ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଏନର୍ଜିକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, କିଛି ଶକ୍ତି ନଥିଲା। এই শক্তি নথিবা বেলে মধ্য সে মনে রখিছন্তি সে কেউথি পাই আসিଥିଲେ। সেথিপাই সে 7টা বাণী কহিলে। 7 things on the cross। 7টি বাণী। ଆଉ 7ଟି ବାଣୀରେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ କହିଲେ କ୍ଷମାର ବାଣୀ। ପିତା ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। କୋଉ ଲୋକ ଏ ରାତି ସାରା ନ ଶୋଇ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଥାଇ କହିବ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଲୋକ କହିବ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏପରି ବିଦ୍ରୁପ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦଉନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାହସ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କ୍ଷମାର ବାଣୀ କହିଲେ ଲୁକ ତାର 23 ପର୍ବ 34 ପଦରେ। ପରିତ୍ରାଣର ବାଣୀ ସ୍ୱରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ କଥା ବି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ ପରିତ୍ରାଣର ବାଣୀ ଚୋରକୁ କହିଲେ। ତୃତୀୟ ବାଣୀ ପ୍ରେମର ବାଣୀ ଆଜି ଯୋହନ 19 ପର୍ବରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। 25-26 ପଦରେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଥାଇ ଏତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି ନିଜ କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ହି ୱାଜ ଲୁକିଂ ଏଟ୍ ହିଜ ମଦର। ତାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି ମା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ଏଇ ସୁସମାଚାର ଲେଖକ ଯୋହନକୁ ଦେଖେଇ କହନ୍ତି ଏ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ସେ ତୁମର ମା। ଗୋ ନାରୀ ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର, ଏ ତୁମର ପୁଅ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଦେଖନ୍ତୁ। ମରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହେଇପାରୁ। ଆଉ ଯୋହନ କହନ୍ତି ଦେଖ ତୁମର ମା। ଆଜିଠାରୁ ସେ ତୁମ ମା ହେବେ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ। ଥର୍ଡ ପ୍ରେମର ବାଣୀ। ଫୋର୍ଥ ବେଦନାର ବାଣୀ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସାବକ୍ଥାନି। ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, କାହିଁକି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ବେଦନା, କେତେ କଷ୍ଟ। କାହିଁକି ଏତି କହିଲେ ଯୀଶୁ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, କାହିଁକି ତୁମେ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ବେଦନା, କଷ୍ଟ। କାହିଁକି କଷ୍ଟ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ ସେ ଶରୀରରେ ରଖିଥିବା ଲାଗି ଈଶ୍ୱର ଯେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେ ପାପକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଓଲଟାଇଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହି ୱାଜ ଫିଲିଂ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କାରଣ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର এই ପାପ ସହିତ ଚାଲି କିଛି ସମୟ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁଭବ କରି କହିଲେ ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ କାହିଁକି। ଫୋର୍ଥ ସରିଲା। ଫିଫ୍ଥ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବାଣୀ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତୃଷା
फिजिकली शारीरिक भाव एते जंत्रणा तांकर शरीर रे आ जलीय अंश नाही रक्त सब निगाड़ा जाइए सब जंत्रणा फील करूछंती आ कहउछंती मते तृषा लागुछि तार कारण मध्य हम कहि तृषा लागुछि यीशु कहिबा कारण हैला व्हेन यू डिपार्टेड फ्रॉम गॉड ईश्वरंक ठारू जेतेबेला आपण अलगा ही जिवे यू विल फील थ्रस्टी आमे जगतर सबु भल कोल्ड ड्रिंक्स भल विषय गुड़ाक थिले मध्य जदि ईश्वरंक ठारू दूर रे अछु जेते भल खाइबा थिले मध्य जदि ईश्वरंक ठारू दूर रे अछु मने रखो वी आर लिविंग ए ड्राईनेस लाइफ शुष्क जीवन काटुछु जीसु को जेतेबेले पिता ईश्वर छाड़ी देले से ड्राईनेस अनुभव कले सबु थिले कोन हैला किंतु शुष्कता से वर्तमान अनुभव करूछंती जंत्रणा जंत्रणार बाणी षष्ठ बाणी जीसु कौन कहले षष्ठ बाणी समाप्त हैला कौन कहले समाप्त हैला आमे कहि सरी गला मरी गले नाही व्हाई जीसस सेड काहे कि जीसु कहले इट इज फिनिश्ड बोली एहा समाप्त हैला समथिंग वाज फिनिश्ड किछि गोटे परित्राण करिबार कार्य समाप्त हैला जो काम पाई जीसु पठा जाइथिले सेई कार्य करिबार समाप्त हैला पापर क्षमा समाप्त हैला निंदुक मानकर निंदा अपमान क्षमा द्वारा समाप्त करा गला जो एदन उद्यान रे आदम आ हवा पाप करिथिले ईश्वरंकर सहित विच्छिन्नता थिला सेई विच्छिन्नता को मिलन करिबा पाई रिकन्सिलेशन कार्य पुनर्मिलनर काम समाप्त हैला सेथि पाई कहा जाए मंदिरर विच्छेद वस्त्र जेरुसालेम मंदिर गोटे विच्छेद वस्त्र रोतिला बड़ परदा ताकू के छुई पारिबे एते उच्चा से उच्चा परदा ऊपर रु तळ पर्यंत चिरी गला अर्थ समस्त को पाई डोर ओपन करा हला वर्तमान में सीधा सड़क ईश्वर को डाकी पारिबु सम्मिलित प्रभु कराइले सेथि पई सेई दिन ही ऊपर रु ईश्वर ऊपर रु तळ को चिरिले निजे चिरिले जीसुंकर मृत्यु द्वारा आउ समाप्त कले इट वाज ए वर्ड ऑफ विक्ट्री यह होछि विजयर बाणी तापरे शेष कोन कहछ शेष बाणी कोन हे पिता तुम हस्तरे मोहर आत्मा समर्पण करुछि नाओ एटा होछि तृप्तर बाणी सैटिस्फाइड वर्तमान मु सब कार्य जहा तुमे देइथिलो समापन कली नाउ आई एम कमिटिंग अनटू योर हैंड मु निजको तुम ठारे उत्सर्ग करुछि तृप्त हेली जो कार्य पाई मते पठेइथिलो से कार्य मु साधन करिछि प्रिय माने एठी अनेक कथा कहिबार अछि किंतु मु कहिया पाई चाहे नै गोटे गीत जा अति मर्मदायक आम समस्त को भल लगे के जाने शुणी थी इंग्राजी गीतटी एबव ऑल पावर जानी गीत टिके गाइबा जदि जानी छु एबव ऑल पावर एबव ऑल थ्रोन्स above all wonders the world has ever known, above all wisdom and all the ways of man, crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone. बोले तार अर्थ भयंकर above all power, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wisdom and all the ways of man, crucified, you laid behind the stone. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me,
above all बोले से समस्तଙ୍କର ऊर्ध्वरे ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେ କହୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ समस्त सिंहासन ଉପରେ ବସିବା ଈଶ୍ୱର ସିଏ ଆଉ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତାଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଏ ଜଗତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛି ସେତେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚରେ ଆଉ এই ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଉଦ୍ଭାବନ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୁଶରେ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କ୍ରୁଶରେ ମରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ crucified laid behind the stone କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇଥିବା ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ପଥର ଭିତରେ ରହିଲ କବର ଭିତରେ ରହିଲ you live to die ଯେତେ ଈଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଈଶ୍ୱର ମରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବଞ୍ଚିଲେ ମରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ମୁଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଜହନ ତାର 13 ପର୍ବ 45 ପଦ ଜହନ 13 ପର୍ବ 45 10 पर्व 45 पद आम देखो 10 पर्व 45 पद मुक्तिर मूल्य स्वर प्राण दे से लिव टू डाई से बंची थिले मरिबा पई तापरे लाइक ए रोज ट्रम्पल ऑन द ग्राउंड गोटे गोलाप आम देखिबू भूमि रे पका जाई दली देला परे तार स्थिति जेंती ईश्वर जीसु ख्रीष्ट गोलाप से गोलाप को माटी रे दलिला परे लाइक ए रोज ट्रम्पल ऑन द ग्राउंड तापरे you took the fall तुमे एमिति हेलो सबु पतन निजे ग्रहण कलो आउ थॉट ऑफ मी मते चिंता करिवा पाई बाध्य कलो जे तुमे केमिति महान तुमे क्रूसरे मरी आजि महान हेइचो तुमे सिंहासन रे उपवेशन करिछो एटा ही आमान को पाई चिंता प्रिय माने मने रखो he tasted death to give me life से मते जीवन देवा निमंते ही मृत्यु को आस्वाद कले से मते जीवन देवा पाई मृत्यु को आस्वाद कले प्रभु अनुग्रह करी ए दिवसर महत्व ज्ञात होई निज जीवन को सजाड़ू सजाड़ू तांकर पाख को फेरी आसीबा पाई प्रभु साहाय्य करंतु आमेन कल्याण वाक्य ग्रहण करिबा समस्त बोधर गम्य जे ईश्वरंकर सहाय शांति ता ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहभागितारे तुमानकर हृदय और मन को सुरक्षा करी रखिबो आमेन।